Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Farel dari kelas A1. NIM saya 2422000027. Jadi kali ini saya akan membahas kenapa sih saya memilih morfologi. Yang pertama karena saya sudah mempelajari itu dari Miss Silpi. Yang kedua juga itu saya paham dengan apa itu morfologi, yang seperti branch of morfologi juga. Dan juga saya juga bisa dan mengerti apa itu morfologi. Jadi sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah video saya menjelaskan morfologi bersama teman-teman saya atau teman-teman saya nonton. Terima kasih. Live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Farel. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu morfologi. Dan di sini ada teman-teman saya yang berpartisipan untuk menonton saya. Itu ada Yuzan dan Muhammad Arif. Oke, morphology. Morphology is a fundamental branch of linguistics that explores the internal structure of words. It examines how words are formed, modified, and how meanings evolve through various morphological processes. Understanding morphology is essential for grasping language development, grammar, and the dynamic nature of vocabulary. This presentation will introduce the main morphological process or branch of morphology, providing clear definition and example that sheds light on how words can transform to convey different meanings and grammatical functions. Next. Oke. Yang pertama itu ada affixation, yaitu affixation itu ada dua, yaitu prefix and suffix. Affixation is the most common morphological process or branch morphology, allowing speaker to create countless new words by attaching meaningful elements to exciting roots. Prefix is a beginning of root words to modify its meaning. Example, agree jadi disagree means not agree. Dan suffix kebalikannya itu di ujung kata, yaitu contohnya adalah teach, ditambahkan er yaitu jadi teacher. Jadi itu sebuah guru, jadi aslinya teach itu adalah mengajar, jadi teacher jadi pengajar. Next. Itu di sini ada back formation. Definisinya adalah back information involves reforming an apparent affix from an existing word to create a new word, often changing its part of speech. Example, babysitter. Uh, verbnya dihilangin jadi jadi babysit. Editor jadi edit. Verb or-nya itu dihilangin. This process highlights the dynamic nature of language, where speakers infer root forms that may not historically exist as independent words but become as standardized through usage. Jadi back information itu misalkan editor itu sebuah orang seseorang, tapi kita di remove or-nya atau prefixnya jadi edit, jadi itu sebuah editing. Oke, next question, next slide. Compounding is a versatile and productive process that enriches vocabulary by creatively combining existing
words into meaningful new forms. Di sini ada tiga, teman-teman. Itu ada compounding noun, is two nouns combined to form a new noun. Example, notebook is not plus book, and compound verb is two verb combined to express specific action. Example, dry clean, dry plus clean, and compound adjective is two adjective combined to describe a noun. Example, well, noun. Next, conversation. A conversions is reflects flexibility in language use, where words gain new function and meaning simply by shifting grammatical roles, expanding express potential. Jadi conversion itu uh, apa? Merubah kategori dari word jadi without altering its form. Kayak contohnya itu Google yang asalnya jadi noun, terus berubah jadi to Google, itu adalah verb. Yang kedua email, itu sebuah noun, tetapi bisa berubah jadi word, ditambahin to, jadi to email. Next, blendings. Blendings, definition of blending is forming new words by merging part of two existing words. Blending often results in catchy informal words that capture new cultural concepts and evolving needs in language. Example, brunch. Brunch adalah gabungan dari breakfast dan lunch. Motel is motor plus hotel. Next, derivation. Derivation is adding affixes to a word to form new words or change words category. Example, happy itu adalah adjective, tapi happiness is a noun. Terus employ is a verb, unemployment is a noun. Derivation and enrich vocabulary by allowing creation of related words that reflect nuance in meanings and grammatical functions. Next, clipping. Clipping is shorten a longer word by removing part of it while retaining its original meaning. Example, advertisement di short atau di shortcutnya adalah age, terus refrigerator is a fridge. This process produces informal or colloquial forms that are easier and quicker to use in speech without losing semantic content. Jadi itu cuman jadi shortcut teman-teman. Jadi advertisement itu ada di pengiklanan, tapi kita berubah menjadi singkat itu jadi ad. Next, initialism. Initialism is word formed from the initial letter of a phrase, often pronounced letter by letter. Initialism allows complex organization or concept to be referenced efficiently, becoming integral to modern language. Example, FBI, Federal Bureau of Investigation, NASA, National Aeronautic and Space Administration. So, next. Okay. Role-nya morfologi itu adalah untuk explore gimana caranya kata-kata menjadi alternatif komunikasi yang efektif dan artinya teman-teman. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kesimpulan dari video tadi adalah morfologi adalah suatu ilmu linguistik yang penting, sangat-sangat penting. Kenapa? Karena kita mempelajari gimana kata-kata tersebut
dirancang dan disusun menjadi sebuah kalimat yang berarti. Terus juga seperti kayak branch linguistik itu sangat-sangat penting teman-teman, karena itu bakal menjadi dinamis dan juga bakal ada karakteristiknya dari sebuah kalimat. Jadi sekian, terima kasih.